Jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online di hari ini, hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 dari gereja kami Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda pada edisinya yang ke-61. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Gezegende gemeente van de Heer, lieve broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen. Welkom bij deze online dienst, zondag 16 mei 2021 van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland, de 61e editie. Laten we met een oprecht hart en een vast geloof God aanbidden. Laat ons beginnen. Mari kita mulai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Vrede van God zij met ons. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, nas pembukaan terambil dari surat 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 yang bunyinya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. De aanvangtekst is genomen uit de eerste brief van Petrus 2 vers 9. Die luidt: maar u bent uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari Minggu ini, hari Minggu antara kenaikan dan keturunan Roh Kudus, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-19, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. De Bijbellezing op de Wezenzondag, die wij gaan lezen en erover denken, is te vinden in het Oude Testament. Het boek Exodus 19, de versen 1 tot en met 11. Tapi terlebih dahulu kita berdoa minta tuntunan Roh Tuhan yang kudus. Maar laten we eerst God vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas hari baru pemberian-Mu, hari Minggu, hari Tuhan. Kami umat-Mu mau berjalan di usbu baru ini sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah itu lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kami mohon Tuhan lengkapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami dapat terisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa karena kami percaya Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Onze Vader, die in de hemel zijt, wij danken u voor de nieuwe dag, zondag, uw dag.
Wij als uw volk willen in deze nieuwe week lopen in overeenstemming met uw wil. Maak het zichtbaar door uw woord dat wij gaan lezen en samen naar gaan luisteren. Wij vragen u ons te bekleden met de kracht van uw Heilige Geest, opdat ons leven met de waarheid van uw woord zal worden gevuld. Wij bidden omdat wij geloven dat Jezus Christus het levende woord is. Amin. Keluaran 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang bunyinya demikian. Exodus 19, de versen 1 tot en met 11, luidt als volgt. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang Gunung Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Mozes op de berg Sinai. In de derde maand op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinai. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinai en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg, zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.
Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hen al deze woorden voor, die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes: zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik met u spreek, en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zei tegen Mozes: ga naar het volk toe en heiligen vandaag en morgen en laten zij hun kleren wassen. En over 3 dagen gereed zijn. Op de 3e dag zal de Heere namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinai. Tot zover is de schriftlezing. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar akan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Gelukkig zijn de broeders en zusters die het woord van God horen en in staat zijn om zijn naam altijd en overal te getuigen. Terpujilah Christus. Christus zij geprezen. Halleluja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian Alkitab tadi adalah sebuah cerita dari sekian peristiwa Eksodus, yaitu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Peristiwa Eksodus ini hanya bisa terjadi karena Allah bertindak. Allah mendukung mereka di atas sayap burung Raja Wali dan membawa mereka kepadanya. Allah menggunakan Musa yang diangkatnya sebagai pemimpin atas umat Israel dan sebagai orang yang menyampaikan kehendaknya kepada Firaun maupun kepada Israel. Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir untuk kemudian diangkat sebagai bangsa pilihan Allah. Dan selanjutnya Allah memberikan Kanaan, sebuah negeri, sebuah masa depan yang harus dikerjakan oleh Israel. Menuju ke tanah Kanaan, Israel dituntun melintasi padang gurun selama 40 tahun. Di sini perlu kita ingat saudara-saudara bahwa dengan perjalanan yang panjang ini ada cara Allah untuk mempersiapkan Israel agar mereka sungguh-sungguh menjadi bangsa yang kudus, umat pilihan Allah untuk menyatakan karya agungnya di dunia ini. Dengan alasan yang sedemikian Tuhan Allah mau bertemu dengan Musa untuk menetapkan perjanjiannya di Gunung Sinai. Perjanjian itu adalah perluasan dari perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Perjanjian yang berlandaskan perdamaian Israel sebelumnya dengan Allah dan persekutuan yang tak henti-hentinya dengan Dia. Perjanjian ini merumuskan syarat-syarat yang dengannya Israel akan tetap menjadi milik Allah, terus tinggal di dalam berkat-Nya dan melaksanakan kehendak Allah bagi bangsa itu. Allah bermaksud agar Israel menjadi bangsa yang unik, bangsa yang terpilih dan terpisah untuk Allah demi maksud ini. Dan di sini umat dituntun untuk menanggapi dengan ketaatan dan rasa syukur, serta berusaha memelihara perintah-perintah yang ada dengan mempersembahkan korban-korban yang ditentukan oleh perjanjian Allah.
Sebagai akibat, mereka akan tetap menjadi umat yang kudus, umat yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, sesudah Musa turun dari gunung dan firman Tuhan itu disampaikan kepada umat, mereka berjanji di hadapan Tuhan begini, saudara-saudara, segala yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Seolah-olah terdengar dari satu mulut janji umat untuk menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Umat bukan cuma menjawab, tapi sekaligus membuat komitmen untuk betul-betul setia terhadap Tuhan. Apakah umat Israel tahu betul-betul apa yang mereka katakan, saudara-saudaraku yang kekasih? Apa mereka menyadari bahwa Allah adalah Allah yang suci dan mereka adalah orang-orang berdosa? Untuk menyadari mereka dengan betul terhadap komitmen mereka terhadap janji mereka kepada Tuhan, Tuhan mau tunjukkan kesuciannya kepada mereka. Sebelumnya mereka harus persiapkan diri dalam waktu 3 hari. Mereka harus bersih. Mereka harus mengaku dosa dan meminta keampunan daripada Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Karena syarat untuk berjumpa dengan Tuhan yang kudus. Dan siapa yang mendekati Tuhan dengan najis, dia tidak mengakui keilahian Tuhan dan membawa dirinya dan seluruh persekutuan ke dalam bahaya. Jemaat, adalah lebih baik jika kita sekalian sebagai orang percaya dan sebagai gereja Tuhan sekarang ini memahami hidup kita dalam kerangka Eksodus. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan Allah di dalam Kristus Yesus dari suatu bentuk kehidupan yang lama, serta dipanggil untuk memasuki satu kehidupan yang baru. Eksodus artinya keluar dari hidup yang lama dan tidak pernah akan kembali lagi ke sana. Dan jika kita keluar dengan setengah-setengah hati, dalam arti keluar tapi ingin kembali lagi dan seterusnya, itu bukanlah Eksodus. Eksodus selanjutnya berhubungan dengan satu proses untuk memasuki kehidupan yang baru. Karena itu memahami hidup kita semua dalam kerangka Eksodus adalah merupakan satu proses untuk tempatkan diri terus-menerus jadi lebih taat, lebih setia, lebih berharap, dan lebih tekun belajar untuk mengerti maksud Tuhan. Kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa dan dalam setiap keadaan. Ini akan menjadikan kita memiliki suatu dasar iman yang kokoh, yang kuat untuk bertindak lebih jauh dalam berbagai bidang kehidupan demi menyatakan dan mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Mari saudara-saudara, kita berada sekarang dalam antara masa kenaikan dan Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Mari kita siapkan diri kita. Kita kosongkan diri kita dan minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Kita mempersiapkan diri dan mengosongkan diri dari kesibukan sendiri dan bebas untuk satu awal yang baru, dan bersedia untuk izinkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudara, Tuhan pakai Musa sebagai mediator untuk umat, dan beta yakin Tuhan pakai saudara-saudara dan beta juga sebagai mediator, sebagai penghubung, sebagai penasehat di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, di dalam gereja, di dalam masyarakat, dan di mana saja kita ada. Untuk memberitakan
Bahwa betapa Allah yang kita percaya adalah Allah yang suci, Allah yang berkuasa. Bahwa Ia telah memilih Israel menjadi bangsa yang kudus, kerajaan imam. Dan kita sebagai Israel baru dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah pulang ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah kita. Ingatlah baik-baik akan status dan identitas kita, saudara-saudara. Seperti nas pembimbing kita tadi bilang, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, pilihan Allah. Sungguh saudara-saudara, saudara dan beta punya status, punya identitas yang sungguh istimewa, yang sungguh unik. Status dan identitas yang disertai dengan tanggung jawab untuk pergi memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita semua dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya lewat pemberitaan kita, lewat kehadiran kita, dunia ini diberkati dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dari kekal hingga kekal. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het Bijbelgedeelte dat wij zojuist hebben mogen aanhoren is een van de verhalen over de uittocht. Namelijk de uittocht van het volk Israël uit Egypte. De uittocht die alleen kon gebeuren omdat God heeft opgetreden. God die ze had gedragen op een arendsvleugels en ze naar hem had gebracht. Hij gebruikte Mozes en had hem aangesteld als leider van het volk en als iemand die de wil van God aan de farao en aan het volk moest overbrengen. God had het volk bevrijd uit de slavernij in Egypte en ze vervolgens aangesteld als Gods heilige en een uitverkoren volk. God gaf hen Kanaan, een land, een toekomst waaraan zij moesten werken. Op weg naar Kanaan werd het volk 40 jaar lang geleid door de woestijn heen. Hier moeten wij niet vergeten, broeders en zusters, dat met deze lange reis de wijze van God was om het volk voor te bereiden, zodat zij werkelijk Gods uitverkoren volk zouden worden, om zijn grote werk in de wereld bekend te maken. Om deze reden wilde God Mozes ontmoeten op de berg Sinai, om Gods verbond met Israël te sluiten. Het verbond was een uitbreiding van het verbond met Abraham en zijn nakomelingen. Dit verbond was gebaseerd op Israëls eerdere verzoening met God en een voortdurende gemeenschap met hem. Dit verbond formuleerde de voorwaarden waaronder Israël het eigendom van God blijft, in zijn zegen blijft en zijn wil voor het volk uitvoert. God wilde hiermee dat Israël een unieke, een uitverkoren, een aparte natie zou worden voor God. De Israëlieten moesten gehoorzaam en dankbaar reageren en proberen de bestaande geboden te onderhouden en offers te brengen die door Gods verbond zijn voorgeschreven. Als resultaat zullen ze een speciaal volk van God blijven. Een koninkrijk van priesters die heilig en zonder smet zijn. Lieve gemeente, toen Mozes van de berg afkwam en dit alles aan het volk vertelde, antwoordden ze: alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen.
Als uit één mond klonk toen de belofte van het volk om zich te conformeren aan het woord van God. Ze gaven niet alleen antwoord, broeders en zusters, maar beloofden tegelijkertijd echt loyaal aan God te zijn. Wisten ze wel goed wat ze zeiden, lieve broeders en zusters? Beseften ze wel dat de Heer een heilige God is? En dat zij een zondig volk waren? Opdat dit goed tot hen zou doordringen, wilde de Heer hen iets van zijn heiligheid laten zien. Daarvoor moesten ze zich binnen 3 dagen gereed maken. Ze moesten zich heiligen en hun kleren wassen. Wat betekent van binnen moesten ze gereinigd worden. Ze moesten hun zonden belijden en vergiffenis vragen. Rituele reinheid en aanbidding afstaan waren de voorwaarden voor de ontmoeting met de heilige God. Wie als onreine de Heer nadert, erkent zijn goddelijkheid niet en brengt zichzelf en de hele gemeenschap in gevaar. Lieve gemeente van de Heer Jezus, het zou beter zijn dat wij als gelovigen en als kerk van God van tegenwoordig ons leven begrijpen in termen van Exodus. Wij zijn mensen die door Jezus Christus werden verlost van het oude leven en zijn geroepen om een nieuw leven in te gaan. Exodus betekent het oude leven achterlaten en nooit meer terugkeren. Als wij nog halfslachtige stappen zetten, in de zekere zin het oude leven achter ons laten, maar nog verlangens hebben om weer terugkeren naar het oude leven, dan is dat geen uittocht. Exodus heeft vervolgens verband met het proces om een nieuw leven in te gaan. En daarom is ons leven te begrijpen in termen van de uittocht. Een proces om onszelf voortdurend te verplaatsen in meer te gehoorzamen, meer hoop op God te hebben, meer ijverig te leren om het doel en de wil van God te begrijpen bij elke gebeurtenis en in elke situatie. Dit versterkt ons geloof om verder te gaan handelen in vele gebieden van het leven, om de tekens van Gods koninkrijk te openbaren en te realiseren. Laten wij op Wezenzondag in onszelf ruimte maken voor Pinksteren. Het Joodse wekenfeest en het christelijk Pinksteren is iets wat ons overkomt, waarin wij geen regie hebben, dat de eeuwige zijn intrek neemt in de gemeenschap en dat hij zijn regels in mensenharten schrijft. We bereiden ons voor met de aanvaarding van het oefenen onszelf te ontdoen van onze eigen drukte, vrij te maken voor een nieuw begin, om bereid te zijn de beweging van God in ons toe te staan. Broeders en zusters, God gebruikte Mozes als bemiddelaar voor het volk Israël. En ik geloof dat God ons ook gebruikt als bemiddelaar, verbinder, adviseur in het gezin, in de kerk en ook in de gemeenschap en waar wij ons ook bevinden. Om Gods woord over te brengen, om te vertellen hoe heilig en almachtig onze God is. God die Israël gekozen heeft als zijn uitverkoren volk en ons als nieuwe Israël door Jezus Christus, onze Heer, die uitgevaard is naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God,
om over ons te regeren. Onthoud goed, lieve gemeente, lieve broeders en zusters. Onze status is als een uitverkoren geslacht. Een koninklijke priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt. Onze schriftlezing 1 Petrus 2 vers 9. Een unieke status. Een bijzondere identiteit die vergezeld wordt met verantwoordelijkheid om erop uit te gaan, zijn grote daden te verkondigen. Het is onze roeping, onze plicht als kerk, als eenheid in Christus Jezus, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijke licht. Zodat door onze prediking, door onze aanwezigheid, deze wereld wordt gezegend en de naam van God wordt geprezen en verheerlijkt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara kita berdoa. Laat ons in gebed gaan. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, Bapa yang ada di sorga, terima kasih yang kami boleh memanggil Engkau Bapa. Melalui putra tunggalmu Yesus Kristus, kami datang kepadamu bertelut di hadapanmu. Dan dari tengah-tengah magdismu yang kudus, kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini untuk melakukan ibadah online. Untuk Bung Rob dan Bung Paul, Badan Majelis Gereja di Kapele, dan anggota jemaat, para pendeta yang atas kerjasama yang baik siaran dari ibadah online dapat berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati katong semua. Terima kasih atas semua anugerah dan berkat perlindunganmu, bimbinganmu kepada kami di minggu yang lalu. Engkau telah menjaga akan keluar masuk kami dan memenuhi akan seluruh keperluan hidup kami. Sio Tuhan, waktu berlalu begitu cepat, tetapi Engkau selalu dekat dengan kami. Engkau tetap menunjukkan kepada kami betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau selalu ada di samping kami dan di sekeliling kami. Sio Tuhan, betapa Engkau mempedulikan kami. Mari datang di tengah kami dan layanilah ibadah ini sampai selesai. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tetap mempertahankan akan status kami, identitas kami sebagai bangsa pilihan Allah, umat kesayangan Allah yang Allah pilih dan tempatkan di dunia ini. Biarlah Tuhan pimpin kami juga agar kami tetap melaksanakan akan kehendak firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan masuk di minggu yang baru Tuhan, kami serahkan kami pun hidup dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tetap dekatkan diri-Mu dengan kami dan tolong kami dalam semua yang akan kami lakukan di usbu yang baru. Kami sangat memerlukan Engkau ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan, kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan. Pegang tangan kami Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa untuk semua orang yang perlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Bapa hiburkan. Para janda, anak-anak yatim dan piatu, orang miskin, mereka yang hidup di tempat-tempat peperangan, kiranya Tuhan datang dan Tuhan tolong mereka. Dengarlah selalu teriakan minta tolong mereka kepadamu Tuhan. Kami berdoa kepada pemimpin-pemimpin bangsa.
Kiranya dalam kepemimpinan mereka bukan untuk cari hormat, tapi untuk puji dan hormat akan nama Tuhan yang adalah Raja di dunia ini. Situasi yang sekarang kami hadapi tidaklah gampang Tuhan, tapi kami percaya kepadamu dan kami yakin akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tolonglah kami sebagai gereja-Mu, tolonglah gereja-gereja Tuhan di dunia ini, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, gereja Tuhan di Belanda, gereja Protestan Maluku, gereja Maluku yang ada di Belanda. Tuhan, satukan kami untuk kami bersaksi dan melayani Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami NGPMB, dari Bestuur Sinode, pendeta pembantu, badan majelis gereja, semua organisasi gereja, dari anak-anak dan seluruh anggota jemaat kami ya Tuhan, kami serahkan pada Tuhan. Dekatkanlah dengan kami Tuhan, dan kasihanilah kami. Inilah pinta doa kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni kami pun dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. De almachtige en de alwetende God, Vader die in de hemel zijt, dank u wel dat wij u Vader mogen noemen, loven en eren door Jezus Christus, uw enige geboren Zoon, onze Heer en Heiland. Wij komen tot u, knielen voor uw aangezicht. Wij willen u bedanken dat wij vandaag weer de gelegenheid hebben gekregen om de online eredienst te houden voor Boen Rob en Boen Paul, de kerkenraden in Capelle aan de IJssel en de gemeenteleden, de predikanten die ervoor zorgen dat de uitzending kan plaatsvinden. Wilt u hen zegenen. Dank u wel dat u ons heeft mogen behoeden, begeleiden en beschermen in de afgelopen week. U heeft voor ons gezorgd en gegeven wat wij nodig hebben. U hebt ons van al onze levensbehoeften voorzien. Dagen zijn snel voorbij gegaan, maar u, Heer, u blijft ons nabij. U hebt laten zien hoe groot uw liefde voor ons is en dat u voor ons bent, naast ons en om ons heen. Daar danken wij u voor. Kom in ons midden, zegen ons en leid de dienst tot het einde. Ook danken wij u voor uw woord dat wij hebben mogen aanhoren en die te kunnen uitvoeren. Wilt u ons leven regeren met uw woord, zodat alles wat wij doen, doen wij het onder uw hoede en uw begeleiding. Barmhartige Vader, we gaan de nieuwe week in. We geven ons leven in uw liefdevolle hand over. O God, blijf ons nabij en help ons in alle activiteiten die wij gaan doen. Uw hulp hebben wij hard nodig, o Heer, om allerlei uitdagingen en beproevingen die wij tegenkomen aan te gaan. Geef ons de kracht, de goede gezondheid en de wijsheid. Houd onze handen vast en ga met ons mee. We bidden voor alle mensen die uw hulp hard nodig hebben, de weduwe, wezen, mensen die de eerste levensbehoeften moeten missen. Wilt u zich over hen ontfermen en verandering in hun situatie brengen. Mensen die door geweld zijn getroffen, mensen die in landen wonen waar oorlog heerst, waar mensen niet in harmonie met elkaar kunnen leven. Wilt u ook de overheden van landen de wijsheid en het inzicht geven, opdat zij niet om eigen eer en roem heersen, maar om het welzijn van allen. De situatie waarin wij ons nu bevinden is niet makkelijk, maar we geloven in u, Heer, en zijn overtuigd van uw kracht, ja, Jezus Christus, die alle machten zowel op aarde als in de hemel heeft overwonnen. Help uw kerk in deze wereld om verenigd te blijven, u te getuigen en te dienen. We bidden voor alle kerken in de wereld, in Nederland, op de Molukken, Molukse kerken in Nederland. Verenig en heilig uw kerk in deze wereld om u te getuigen en u te dienen, Heer. De kerk NGPMB, de synodebestuur,
de predikanten, de hulppredikanten, de kerkenraden, alle kerkorganisaties en de gemeenteleden leggen wij in uw handen. Wees ons nabij en heb ons lief, Heere, vandaag en voor altijd. We hebben gezondigd tegen u en onze medemens. Vernieuw ons leven, opdat wij kunnen leven zoals u het wil. Verhoort ons gebed. Dit alles vragen wij u in Jezus Christus, die ons dit gebed heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden onze dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dengan sejahtera, bersaksilah tentang Dia melalui hidupmu, dan jadilah berkat bagi sesama. Ga heen in vrede, lieve broeders en zusters. Wees in uw leven een goede getuige van de Heer en ontvang zijn zegen. Terimalah akan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah online di hari ini. Kami ucapkan saudara-saudara semua pun selamat hari Minggu. Sampai kita bertemu kembali. Ik wens u allen een fijne en gezegende zondag toe. Tot weerzien. Terima kasih. Dank u wel. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Dia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.